नमस्कार बंधुगण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन। आसंतु आज एक गुरुत्वपूर्ण सूचना जहाँकि शिशु महोत्सव सुरभीर विभिन्न दल एवं प्रतियोगितार नाम और प्रसंग उपरे आलोचना रखिबा। ताले देखंतु फाइनाली आपणकर शिशु महोत्सव सुरभि 2024 निमंते विभिन्न प्रतियोगितार नाम, समय, दल एवं थीम बा प्रसंग आसी जाइछि। ताले देखंतु आमे नजर पकेबा सेई प्रतियोगितार नाम उपरे। देखंतु प्रथम प्रतियोगिता आपणकर रहिछि वितर्क बा डिबेट ओडिया भाषा रे। समय निया जाइछि आपणकर 5 मिनिट। एथिरे आपणकर जो समय रहिछि 5 मिनिट मध्य रे दल जदि देखिबा ताले देखंतु अष्टम रु दशम श्रेणी सीनियर विभाग बा वरिष्ठ एवं एथिरे आपणकर एकादश द्वादश श्रेणी मध्य उच्च माध्यमिक वरिष्ठ विभाग रे एई प्रतियोगिता भाग नहीं पारिबे। थीम दिया है देखंतु केवल विद्यालय शिक्षा ही ओडिशार लोककला को पंचाई रखिबा को सहायता करूछि। ठीक से बड़ी परवर्ती प्रसंग रहिछि बा परवर्ती प्रतियोगितार नाम रहिछि प्रबंध लिखन एसे। समय 1 घंटा एवं एथिरे दल रहिछि अष्टम रु दशम पुणी एकादश रु द्वादश एवं थीम रहिछि अष्टम रु दशम मध्य नूतन ओडिशा गठन रे लोककलार भूमिका। ठीक से बड़ी आपणकर जो वरिष्ठ विभाग एकादश आ द्वादश श्रेणी पई रहिछि तांकर थीम निया जाइछि देखंतु ओडिया अस्मिता ओ समृद्ध ओडिशा। देन आसीबा चित्रांकन। चित्रांकन को जदि हमें लक्ष्य करिबा देखंतु प्रतियोगितार नाम होछि चित्रांकन। ए चित्रांकन रे आपणकर रहिछि समय 1 घंटा निया जाइछि एवं एथिरे आपणकर जूनियर विभाग जो रहिछि चतुर्थ रु सप्तम श्रेणी, अष्टम रु दशम श्रेणी सीनियर एवं उच्च माध्यमिक पई आपणकर एकादश द्वादश श्रेणी पिला माने मध्ये एथिरे भाग नहीं पारिबे। एवं तत्सहित एथिरे आपणकर दिव्यांग पिला मानकु मध्ये स्थानित करा जाइछि। ताले देखंतु एई जो आपणकर ड्राइंग एंड पेंटिंग रहिला यार मध्ये एक थीम दिया जाइछि जहा कि अछि आम लोककला ओ आम परिचय। आम लोककला एवं आम परिचय। देन आसंतु परवर्ती देखिबा आपणकर 4 नंबर प्रतियोगिता जहा कि क्विज रहिछि ओडिया भाषा रे। ए क्विज रे आपणकर को विभाग रे बा को श्रेणी रो पिला भाग नहीं पारिबे ना। एथि पई समय निया है आपणकर 1 घंटा। तत्सहित आपणकर जदि आमे श्रेणी बा दल देखिबा ताले एथिरे देखंतु चतुर्थ श्रेणी रो सप्तम श्रेणी पिला मध्ये भाग नहीं पारुछंती। एवं आंकर थीम ए जो चतुर्थ रु सप्तम श्रेणी पिलांक पई थीम रखाइछि कला ओ संस्कृति, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति, ओडिशा राजनीति एवं पौष्टिक खाद्य। एई थीम बा प्रसंग उपरे आपनकर चतुर्थ रु सप्तम श्रेणी पिला माने क्विज फेस करिवे। ठीक सही बोली हम जदि देखिबा आपनकर दशम अष्टम श्रेणी रो दशम श्रेणी सीनियर विभाग रे तांकर मध्ये गोटे थीम निया जाइछि देखंतु कला और संस्कृति, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति किंतु भारत राजनीति एवं पौष्टिक खाद्य। ठीक सही बोली आपनकर जो उच्च माध्यमिक स्तर रे एकादश एवं द्वादश श्रेणी पई मध्ये रखा जाइछि अन्य एक थीम कला, संस्कृति, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विश्व राजनीति एवं पौष्टिक खाद्य। ये थिला आपनकर 3टी जाक विभागर क्विज। परवर्ती प्रतियोगिता देखिबा क्रिएटिव राइटिंग बा सृजनशील लिखन। ए क्रिएटिव राइटिंग बा सृजनशील लिखन रे आपनकर समय निया जाइछि 1 घंटा। तत्सहित हम जदि देखिबा चतुर्थ रु सप्तम श्रेणी जहा कि जूनियर विभाग तांको पई अलगा थीम निया जाइछि आम लोककला आम गौरव। ठीक सही बोली आपनकर अष्टम रु दशम श्रेणी पई निया जाइछि क्रिएटिव राइटिंग रे थीम ओडिशार संस्कृति ओ परिवर्तन जीवन शैली। पुनश्च जदि देखिबा आमे उच्च माध्यमिक स्तर रे एकादश एवं द्वादश श्रेणी पिला मानक पई मध्ये सेही थीम रखा जाइछि कोन
ନା ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଦେନ୍ ଆସିବା ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତୃତା। ଏ ବକ୍ତୃତାର ସମୟ ନିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର 30 ମିନିଟ୍। 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୁନିୟର ବିଭାଗ ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ, এই ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିମ୍ ନିଆଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ଭୂମିକା। ସେହିଭଳି ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଏବଂ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକକଳାର ବିକାଶରେ ମୋର ଭୂମିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଯଦି ଆସିବା ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମୟ ନିଆଯାଇଛି 5 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥିମ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥିମ୍ ନିଆଯାଇଛି କ'ଣ ସେ ନା ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆସିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଓ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଣ୍ଡରାଇଟିଂ 150ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ। ସମୟ 30 ମିନିଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଥିମ୍ ନିଆଯାଇଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦଳଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା କାଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟେ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲା ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଥିମ୍ ନିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 10 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତା PM ପୋଷଣ ଚିତ୍ରକଳା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାରେ PM ପୋଷଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିଳ୍ପକଳା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖିପାରିବେ, ଯାହାର ଦଳ ଯଦି ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି PM ପୋଷଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଷ୍ଟି ବଗିଚା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରନ୍ଧନଶାଳ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଶିଳ୍ପକଳା 2x2 ଫିଟ୍ ସାଇଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁରଭିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନାମ, ସମୟ, ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣ BNT ଏଜୁକେସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।